आज गोटे अछुपा कथा नुहे आपण मैंने समस्ते मालकानगिरी जिलार समस्त वासी जानी जे मालकानगिरी जिले में कौ भाव में धर्मांतरीकरण अति क्षिप्र गति बढ़ी चलती आज जो हिंदू आम भाईटा थिला से आज काले क्रिस्टियान आज आम सहित भाई भाई भीतर झगड़ा चली वर्तमान हिंदू क्रिस्टियान वर्तमान गोटे गृह युद्ध मालकानगिरी जिले में वर्तमान चली आम सरकार को निवेदन करुचु जे सरकार या दृढ़ हस्तक्षेप करिकी हिंदू मान को धर्मांतरीकरण न करा जाऊ एवं मालकानगिरी जिले शांति थिला आम समस्ते गोटे एकतार सूत्र में बांधे जीवन यापन करुले से व्याघात सृष्टि न हो जदि आज ठारू आम सरकार माध्यम जो धर्मांतरीकरण करुँच से तत्व मान को आम जनईदेवाई चाहूँ आज ठारू आमर जड़े गोटे परिवार गोटे व्यक्ति हिंदू भाईटे जदि धर्मांतरीकरण होउची बा क्रिस्टियानटे होउची ताहले आगामी दिन हिंदू समाज कौन पदक्षेप नब से सरकार दायी रही सरकार को निवेदन करुचु यथाशीघ्र यहाँ पर पदक्षेप नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु एवं दोषी को सरकार दंड दियंतु। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने मो डायरेक्ट मो पॉइंट को आसूचे आपण को भला भाव जना विगत दिन में 2 तारिख दिन मालकानगिरी जिले में एक बहुत बड़ रैली होता आउ ये रैली हेबा उचित कि न उचित आईटा तो आपण उपर निर्भर करे आपण ही डिसाइड करेंगे से रैली हेबार दरकार थिला ना दरकार नहीं। तबे मु कहीं वीडियो मो तैयारी करुछि मोर वीडियो तैयारी करिवार कारण है जितेबाला एते बड़ रैली है एते बड़ रैली देखिकी विरोधी मानकर भितरे माने मु कौन वर्णना करी जमती गोटे घरे जमती निया लगी जाए जमिति आपण जन को पूरा रागुआ लंका 10टा कि 12टा देवे एका बेले चुबा बोले तार अवस्था केमती हम ए रैली जिते है प्रिय बंधुगण सेते विरोधी मानकर अवस्था भी एमती हो गला आउ से माने सही न पारिकी मीडिया सामने आसिकी उल्टा सीधा जवाब मत से देते देख एमती हो गला सेमती हो गला से रैली करवाटा बिल्कुल उचित नथिला। तबे प्रिय बंधुगण मु कहवाक चाहे से तुम्हें चर्च घर भितर पशिकी माने मन इच्छा आक्रमण करिबो मन इच्छा पिटा मरा करिबो आउ सेटा माने तुम आखिरे देखा जाउनी किंतु आमे जदि गोटे रैली कर दउछु माने प्रतिरोध करिकी माने सेटा होचे सबटो बड़ भूल हो जाउछे। देखंतु देखंतु दर्शक बंधु ए मूर्ख मानकर बयान को टिके आपण देखंतु ख्रीस्टियन माने रैली कले बोले माने एमानकर माने पूरा फाटी गला एमानकर कौन कहबी एमानकर विषय प्रिय बंधुगण। तबे प्रिय बंधुगण से जहाँ भी हो रैली ही बहुत बढ़िया ही आउ गोटे विषय तो आप भल भाव जानते जो ख्रीस्टियान विरोधी मान आसती से खाली गोटे विषय को खाली घोषा लगौथे जमती छुआ को आप गोटे विषय शिखई दिंतु से बुझु कि न बुझु खाली से विषयटा को घोषा लगे घोषा लगे तबे यही ख्रीस्टियान विरोधी माने भी ठीक सेमती माने ए माने गोटे विषय को लेकिन घोषा लगे जे माने यांकर केबे भी शेष नहीं एटा मु कहया चाहे। तबे प्रिय बंधुगण ख्रीस्टियान प्रिय भाई भौनी माने ए समस्त विषय को लेकिन आपनकर चिंताधारा कौन कमेंट बॉक्स रे आपन ठीक कमेंट करंतु आपन विचारधारा टिके दियंतु। तबे प्रिय बंधुगण जहाँ भी हो बहुत भल है रैली होगी
ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ପଶିଗଲା? ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରାଉ କଲେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଦଙ୍ଗା କରୁଥିବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିକି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ, ପିଟୁଥିବୁ, ମାରୁଥିବୁ, ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କାମ କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯେମିତି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ମୂର୍ଖମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଆମେ କାମ କରୁଥିବୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଏଇଭଳି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ନିହାତି ଏମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦରକାର। କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧତ ହେବେ, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବେ। ଏମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଏମାନେ କରିବେ ବଡ଼ ଧରଣର। ଆଉ ଯେମିତିକି କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଏମାନେ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନାଁରେ, ଏଇଟା ତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୌଣସି ରୂପରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନୁହେଁ। ୟାକୁ କେବଳ ଆମେ ଏକ ଦଙ୍ଗା ବୋଲି କହିପାରିବା, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଦଙ୍ଗା। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଭୟ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଲୋପ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଭୟ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୟ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଅଧର୍ମୀମାନେ ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମର ଧର୍ମ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ତୁମର ଧର୍ମ କ'ଣ ଏତେ ମାଗଣା? ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ ତୁମର ଧର୍ମ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ? ଟଙ୍କା କି ଚାଉଳ ତ ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏକ ଗୁଜବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।